Hello guys, luto ito pangaldaw for lunch for today's video, dinengdeng. Ayan, lalawakan natin ng saluyot, bulong ti saluyot, balugbati, marunggay. Yan, kabil tayo sa saluyot na yan, burburak na, marunggay, balugbati, nagdadakol ito bulong na. Malam na ito dyan. Yan guys, kaluban muna natin. Yan na guys, luto na ang ating dinengdeng. Yan, yummy yummy. Thank you for watching. Bye.